जय जय श्री जगन्नाथ। ओडिशा ओडिशा तथा बाहर थिबा समस्त दर्शक देवता मानंकु दैतारी पन्नार मुंडनुआ दंडवत। आपण माने जगन्नाथ को जेतिकी भल पाती मु सेतिकी कि कम कि अधिक भल पाए से कथा मु आपण आगे वर्णना करि परिबिनी। केवल एति कहबी मो सकाळ आरंभ हुए जगन्नाथ अष्टकरू कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत गरबो पदाभिर्नारी पदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भूतनी सबु बेले सदा सर्वदा निश्वास प्रश्वास शयने सपने मो कर्म क्षेत्र में भी जगन्नाथ को आख्या कर मंच उपरକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହେ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୁଣୁଥିବା କଥା ଆଉ ମୁଁ କହିଥିବା କଥା ପାଖାପାଖି ସମାନ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମୁଁ କହିଥିବା କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ। ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।